Ang gagawin natin ngayon is aralin natin yung paano kunin yung distansya sa kalaban para hindi tayo matamaan ng suntok. Let's go! Sige na, tansyahan mo na ito na maabot mo kasi ito yung kalaban mo mismo, hindi ako. Ito yun siya. Ito yung sinusuntok mo eh. Bam! Nan. Kunting ganun ko bako agad. Bam! Sige na, bam! Balik! Ganyan. Sa, sa, kalaban mo. Laban. Sa, man. Say, 1, 2. Say, man. Kunin mo distansya. Hook. Side. Man. Say, man. Say, straight. Say, okay. 1, 2 bounce. Man. Gandang distance. Wow, man. Say, nice. Ganyan. Say, no. 1, 2 hook. 1. Balik. Man. Side. Ulo. Habang hintay, galawin yung ulo mo para hindi ka makatarget nito. Okay, nice. Okay, man. 1, 2. Okay, man. Oh. Okay, 1, 2. Go, straight. Bam! Diyan. Boom! Man, ganyan. Say. 1, 2. Okay, oh. Bam! Man, solid. Sa. Okay, man. Sa, straight. Say, 1, 2, hook. Bam! Bam! Boom! Boom! Ulo. Oh, nan, bro. Sa, nan, tapon lagi, bam. Nan. Sa, nan. Sabay mo yung body mo, yung bam. Sa, nan, ganyan, diba? Bam, bilisan mo yung swing mo, bam. Bam, nan, para sumunod yung kamay mo, bilisan mo ito siya. Bam. Nan, ganyan, 1, 2. Nan. Left and right, pareho yan. Bam. Bigyan mo ng impact mula sa body. 1, 2. Okay, 1, 2 hook. Bam! Wow! Hey, double jab. Bam! Boom! Tuh. Distance siya. Oh! Bam! Sa! 1, 2. Hey! Boom! Nice! Oh, may. Oh. Sa! Hey! Oh, jab bounce agad. Bam! Distance siya agad. Oh, na, pwede ka counter. May. Hey! Say, 1, 2. Hey! Bam! 1, 2 hook. Wow! Say, stop. Say, 1, 2 hook. Wow! Balik! Bam! Distance agad ah! Why? Defense! Bam! Tight! Boom! Bam! Huwag mo kayo. Boom! Level! Bam! Sa! Say, 1, 2 hook. Wow! Bam! Boom! Boom! Sulap!